Softver je u većini proizvodnih i uslužnih djelatnosti postao neizbježni alat. Tako je i u proizvodnji namještaja. Korpus je postao neslužbeni standard kad se radi o proizvodnji namještaja po mjeri. Kad se razmišlja o nabavi korpusa, cijena je često presudni faktor u donošenju odluke u kupovini. Pozdrav svima, ja sam Dejan, a vi gledate novu epizodu kanala Korpus Red Cat u kojoj ću pokušati objasniti da li je korpus skup ili jeftin. Softverski alati su danas nužni u proizvodnji namještaja, a pogotovo namještaja po mjeri. Namjerno umjesto riječi program koristim izraz softverski alat. Zato što je to alat kao i svaki drugi. Pomaže u obavljanju poslova. Isto kao i metar, pila, bušilica, odvijač ili CNC stroj. Pomoću njega zadatke obavljamo brže i kvalitetnije. Kada se razmišlja o cijeni bilo kojeg alata, neophodno je razmotriti kriterije pomoću kojih se procjenjuje vrijednost nečega. U ovom slučaju je to vrijednost softvera. Prvi kriterij ćemo nazvati koliko novaca imam. Ovaj kriterij je vrlo jednostavan. Otvorimo novčanik ili pogledamo stanje na računu. Zaključak može biti, nemam ja toliko novca, preskupo je to za mene. Potpuno suprotna krajnost glasi, imam sasvim dovoljno novca, mogu si to kupiti. Kriterij koliko novca imam je vrlo čest, pogotovo kod manje iskusnih proizvođača. Iako je jednostavan, treba ga izbjegavati jer ne odgovara na pitanje sažeto u drugom kriteriju. Drugi kriterij se zove isplativost. Ovaj kriterij treba odgovoriti na pitanje hoće li program uštedjeti više novaca nego što je uloženo u njega. Ako hoće, koliko će vremena proteći prije nego što se to dogodi. Isplativost je vrlo važna u poslovanju i uvijek treba razmišljati o njoj. U slučaju korpusa, isplativost se najviše temelji na uštedi u vremenu. Brže se radi vizualizacija ideje za potencijalnog kupca, brže se računaju troškovi, brže se naručuje materijal itd. Analizirajte segmente poslovanja koje vam oduzimaju najviše vremena i provjerite koliko ih možete ubrzati. Uz dobar softver ubrzanje se mjeri satima, a vrlo često i danima. Bila su ovo prva dva kriterija za analizu cijene korpusa. Ako vam se sviđaju, pritisnite like ili sviđa mi se. Postoji još jedan kriterij koji je vrlo bitan, a zove se kvaliteta. Kvaliteta je vrlo važna u poslovanju i direktno utječe na podizanje vrijednosti proizvoda i usluga. Na primjer, u slučaju vizualizacije projekta za potencijalnog klijenta, kvaliteta može biti čak i presudna za donošenje odluka o narudžbi. Korpus Red Cat ima već ugrađen moćni, ali vrlo jednostavni alat za fotorealistični prikaz koji može znatno utjecati na kupca koji donosi odluku u kupovini. Kvalitetna i precizna dokumentacija koju producira korpus značajno pomaže organizaciji poslovanja, pogotovo u fazi pripreme za proizvodnju te u sklapanju i montaži namještaja. Elektronsko naručivanje ima vrlo velik utjecaj na smanjenje grešaka kod dobave materijala, a time i manje potencijalnih gubitaka u novcu i vremenu. Sve su to segmenti koje ne bi trebalo zanemarivati kod donošenja odluke o nabavi softvera. Probajte uračunati sve dobiti u novcu i vremenu, a onda to usporedite s cijenom korpusa. Bili su ovo osnovni kriteriji za promišljanje o cijeni korpusa. Ako i ubuduće želite gledati ovakve uratke, pritisnite tipku pretplati se ili subscribe. Sada kada znamo da se nabava softverskog alata isplati, preostaje nam još jedan kriterij koji se zove konkurencija. Zanima nas da li postoje drugi softverski alati koji imaju podjednake funkcije, a koštaju manje. Koliko je uopće potrebno vremena da se nauči raditi s njima? Imaju li podršku na hrvatskom jeziku? U nabrajanju konkurentnih softverskih rješenja krenut ćemo od jeftinijih varijanti. Kod nas je vjerojatno najpoznatiji program SketchUp koji je svoju slavu stekao još dok je bio pod okriljem Googlea i kad je bio besplatan. Danas se plaća i košta između 100 i 600 eura godišnje, ovisno o funkcijama koje ima. Iako se radi o sjajnom alatu za 3D dizajn i vizualizaciju, treba odmah naglasiti da SketchUp ne posjeduje nikakve funkcije koje bi se mogle kvalitetno koristiti u proizvodnji namještaja. Ista je stvar i kod mnogih drugih softverskih rješenja u toj klasi. Smart Draw, Foyer Neo, Home Styler, IKEA 3D Kitchen Planner, Planner 5D, Floor Planner i Room Sketcher su samo neki iz velike ponude. Iako su dobri za 3D dizajn, ti programi ne nude ništa na polju pločastih materijala, rubnih traka i okova, da ne govorimo o kalkulaciji troškova i naručivanju.
Ukratko, u proizvodnom smislu su potpuno neupotrebljivi. Programi koji su korisni u proizvodnom smislu su puno manje zastupljeni. Postoji nekoliko rješenja u donjem cjenovnom segmentu koji je u nekim slučajevima usporediv s Corpusom. Poljski Pro 100 u najjeftinijoj varijanti ima cijenu od 2600 eura. Cabinet Vision funkcionira kao pretplata, a najjeftiniji paket košta oko $100 mjesečno. 2020 Design također funkcionira kao pretplata, a cijene počinju od $1600 godišnje. Sve ih povezuje ista karakteristika, nemaju lokalne zastupnike niti podršku. Prema mojim saznanjima, u domaćoj proizvodnji namještaja ih ne koristi nitko, a nepoznati su i za lokalne drvne centre. Na kraju, postoje univerzalna softverska rješenja koja se mogu koristiti i u proizvodnji namještaja. Svima je poznat AutoCAD, a kod nas su još zastupljeni SolidWorks, MegaCAD i neka druga rješenja. Jedinstvena mi je karakteristika univerzalnost, uz koju dolazi složenost i dugotrajno učenje. Iako su im cijene donekle usporedive s cijenama Corpusa, školovanje za njih može biti velika stavka u novcu, a pogotovo u vremenu. Neki od njih posjeduju i dodatke ili pluginove za proizvodnju namještaja koji pojednostavljuju njihovu upotrebu, ali im znatno podižu cijenu. Što možemo iz svega rečenog zaključiti? Corpus je u Hrvatskoj postao neslužbeni standard, pogotovo za manje proizvođače namještaja po mjeri. Corpus cjenovno nema nikakve konkurencije. Vrijeme povrata uloženog novca ovisi isključivo o tome koliko ga se koristi. Marljiviji korisnici će povrat investicije imati već u roku od nekoliko mjeseci. Treba li još uopće razmišljati o tome da li je Corpus skup? Naravno da nije. Jedino što preostaje je odlučiti se koju verziju nabaviti. Corpus u varijanti Red Cat ima istu ili nižu cijenu, a donosi puno više od klasične varijante. Tu je gomila dodataka ili pluginova koji će ubrzati i olakšati rad svima, a posebno početnicima. Fotorealistični rendering je standardni dio i ne naplaćuje se dodatno. Personalizirana edukacija se izvodi uživo preko interneta, a učite ono što vam je najpotrebnije u vrijeme koje vam najviše odgovara. Tu su i video materijali za učenje i informiranje. Red Cat korisnički forum je mjesto na kojem se dijele iskustva i zajednički rješavaju problemi. Corpus Market je web shop na kojem se dijele, prodaju i kupuju korisne stvari za Corpus. I na kraju, ono što je možda najvažnije, prijateljska podrška koja razumije vaše probleme. Bilo je ovo sve za danas. U komentarima napišite svoje mišljenje o tome da li je Corpus skup ili nije. Ako ste i dalje u nedoumici, javite mi se sa svojim pitanjima ili problemima. Ako vam treba dodatni poticaj, evo male nagrade za one koji su gledali ovaj video do kraja. Korisnici koji me nazovu u toku srpnja 2023. dobit će 15% popusta na programski paket po svom izboru. Dovoljno je da me ne zovete i kažete, u onom videu ste obećali 15% popusta. Ja to želim iskoristiti. Pozdrav do iduće emisije.